Шива, успокоенный словами Господа Брамы, так ответил на его просьбу. Verset 2. Traduction. Ainsi parla Shiva. Ô Brahma, mon cher père, peu m'importent les offenses que commettent les devas. Je n'y attache pas d'importance car ces devas sont des êtres au caractère enfantin et de moindre intelligence. Si je les ai châtiés, c'est seulement pour qu'ils se corrigent. Tonnerre reporté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. On distingue deux sortes de châtiments. Celui qu'un guerrier inflige à son ennemi et celui qu'un fils reçoit de son père. Or, il existe évidemment une énorme différence entre les deux. Shiva, lui, est un Vaishnav par nature, un grand dévot du Seigneur. Et il est connu à cet égard sous le nom Ashutosha. Car il jouit toujours de la paix intérieure. Par suite, sa colère n'était pas celle d'un ennemi. Shiva ne conçoit d'inimitié à l'égard de... D'inimité, pardon. Ne conçoit d'inimité à l'égard d'aucun être vivant. Bien au contraire, il se préoccupe toujours du bien de tous, et lorsqu'il punit son châtiment, est comparable à celui d'un père qui châtie son fils. Shiva est comme un père, car jamais il ne prend au sérieux les offenses dont les êtres vivants et en particulier des devas se rendent coupables à son égard. Перевод второго стиха. Господь Шива сказал: «Дорогой отец Брахма, меня нисколько не задевают оскорбления, наносимые полубогами. Они ведут себя как неразумные дети, поэтому я не принимаю их оскорблений всерьез. Я наказал их только для того, чтобы исправить их». Комментарий в Божественной милости Бхактивиданта Свами Прабхупада. Наказания бывают двух видов. Есть наказание, которым победитель подвергает своего противника, и наказания, подобные тем, которые отец применяет к своему сыну. Разница между этими двумя видами наказаний огромна. Господь Шива является прирожденным вайшнавом и преданным, что отразилось в его имени Ашутоша. Он всегда удовлетворен, и потому он не разгневался и не стал считать всех своими врагами. Он не испытывает враждебных чувств ни к одному живому существу. Напротив, он желает добра каждому. И если порой наказывает кого-то, то делает это как отец, который наказывает своего сына. Господь Шива ко всем относится по-отечески. Он не принимает всерьез оскорблений, которые ему наносят живые существа, особенно если эти живые существа полубоги. Donc, Seigneur Brahma occupe une position importante dans cet univers. Господь Брахма занимает важное положение в этой вселенной. Et ainsi, Seigneur Shiva occupe une position très importante dans cet univers. А также и Господь Шива занимает важное положение во вселенной. En général, quand on entend les philosophes matérialistes, как правило, когда мы слушаем философов-материалистов ou les théologues pas trop expérimentés, или не очень опытных теологов, on voit qu'ils ne prennent pas en compte, en fait, l'existence de cet univers avec tous ses habitations et tous les habitants de cet univers. Мы наблюдаем, что они не принимают в расчет все уровни планетарной этой Вселенной, всех жителей этой Вселенной. Même par exemple dans la tradition chrétienne, on ne parle pas de la vie sur les autres planètes. Даже в христианской традиции часто речь никогда не идет о жителях других планет. Et c'est illogique parce qu'on parle des anges.
Это нелогично, ведь они же говорят об ангелах, Et ces anges doivent habiter quelque part. и ангелы же должны где-то жить. Et s'il existe des anges, ils doivent avoir une société des anges, une Если есть, communauté des anges. если есть ангелы, значит, есть общество ангелов, сообщество. Ils doivent vivre quelque part. Donc, et s'il y a des planètes dans ce monde matériel, Им где-то нужно жить, и раз уже есть планеты в этом материальном мире, c'est pas juste pour décorer cet univers. они не только ради украшения служат. Parce que souvent on entend quand les chrétiens disent que la vie est seulement sur la planète Terre, c'est tout. Что часто слышим, как христиане утверждают, что жизнь существует только на планете Земля. Parce qu'ils disent que la Bible n'en parle pas. Так как Библия ничего об обратном не рассказывает. Mais si la Bible n'en parle pas, elle ne nie pas qu'il n'y a pas de vie sur les autres planètes. Но если Библия не утверждает, что есть жизнь, то не утверждает, что и нету жизни на других планетах. Si un enfant compte jusqu'à 10, ça ne veut pas dire que 11, 12, 13, 14 n'existent pas. Если ребенок считает до 10, то не значит, что 12, 13, 14 не существует. Mais nous, on étudie Srimad Bhagavatam. А мы же изучаем Шримад Бхагаватам. Une des écritures la plus complète sur l'existence. Одно из самых полных писаний о существовании, о бытии. Dans laquelle il y a une description assez détaillée de la création de cet univers. В котором есть достаточно детальное описание творения этого материального мира. Ainsi qu'il y a une description sur le fonctionnement de cet univers. А также и описание о том, как действует или как работает эта Вселенная. Par exemple, si la Bible dit que Dieu a créé la terre. В Библии сказано, что Господь сотворил землю. Ok, nous ne sommes pas contre. Мы не против этого. Mais comment? Но как Он это сделал? Si j'ai cette question, je dois trouver la réponse. Если у меня появляется такой вопрос, значит, мне необходим ответ на него. Dans mes relations avec Dieu, je ne dois pas avoir des limites. В моих отношениях с Господом не должно быть ограничений. Et je peux lui poser la question. Я могу задать ему этот вопрос. Donc, si un livre ne donne pas certaines informations, ça ne veut pas dire que ce livre est faux, mais juste incomplet. Если в какой-то книге не даются все ответы, не значит, что она неверна, просто она неполная. Nous avons par exemple différents livres sacrés comme Coran, la Bible, etc. Мы знаем разные священные писания, Коран, Библия и другие. Ils nous donnent juste une information assez réduite sur certains aspects de l'absolu. В них дается достаточно ограниченная информация о разных, о том или ином аспекте абсолюта. C'est seulement des Puranas comme Srimad Bhagavatam qui donnent au maximum l'information sur toute cette existence, y compris sur l'absolu. Только такие Пураны, как Шримад Бхагаватам, дают полное описание всего бытия, в том числе и абсолютной истины. Voilà pourquoi celui qui connaît Srimad Bhagavatam, son discours en fait se passe sur le niveau de cet univers et pas juste sur le niveau de cette terre. Поэтому человек, знающий Шримад Бхагаватам, его речь будет распространяться на темы всей Вселенной, а не только этой нашей Земли. На уровне. На уровне. Donc, Seigneur Brahma a une certaine relation avec Seigneur Shiva comme son père.
Господь Брама в отношении с Господом Шивой как отец и сын. Mais vous savez que Seigneur Shiva est une manifestation de l'absolu de Dieu, la personne suprême. И вам уже известно, что Господь Шива – это проявление верховной личности Бога. Et quand Daksha l'a offensé, И когда Дакша оскорбил его, ainsi que certains demi-dieux et certains brahmanas, а также и некоторых полубогов и браманов, Seigneur Shiva a dit que je prends pas au sérieux leurs offenses. Господь Шива ответил: я всерьез не воспринимаю их оскорбления, Parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils font. так как они не понимают, что делают. Donc, c'est comme un père, en fait, il pardonne les offenses ou les bêtises de ses enfants. Как отец, прощающий шалости своих детей. Mais quand on aime quelqu'un, on pense à son bien. Но когда же мы любим человека, то, соответственно, думаем о его благе. Voilà pourquoi les parents corrigent les enfants. Поэтому родители и поправляют детей. C'est pas juste pardonner, mais il faut les corriger aussi, parce que sinon ils vont commettre la même erreur ou encore pire. Не просто прощать, а именно поправить, иначе они будут снова и снова повторять эти ошибки, и хуже даже. Voilà pourquoi, en fait, Seigneur Shiva a détruit l'arène du sacrifice. Поэтому Господь Шива и разрушил эту жертвенную арену. Et il a puni certains brahmanas, des demi-dieux, Prajapati. И он наказал определенных браманов Праджапати. Le verset 3. Traduction. Puisque la tête de Daksha a déjà été réduite en cendres, et il recevra une tête de chèvre, Bhaga, lui, pourra avoir sa part du sacrifice par les yeux de Митра. Господь Шива продолжал: поскольку голова Дакши сгорела, он получит голову козла, а полубог по имени Бхага сможет видеть свою долю жертвенных даров глазами Митры. Donc, si vous vous souvenez, les serviteurs de Seigneur Shiva ont coupé la tête de Prajapati Daksha. Если вы помните, слуги Господа Шивы отрубили голову Праджапати Дакши. Et ils ont la lancé dans le feu, ils ont brûlé sa tête. Затем они бросили ее в огонь и сожгли. Donc on peut par Sanjivani Mantra rendre la vie à quelqu'un. Посредством Сандживани мантры можно вернуть жизнь человеку. Si la tête est encore en vie. Если его голова еще не умерла. N'est pas détruite. И не разрушена. Si vous vous souvenez, quand dans l'histoire de Bharataj d'Océan du lait, quand on a coupé la tête de Rahu, помните историю пахтания Молочного океана, когда Рагу отрубили голову? La tête est restée vivante. Голова его продолжала жить. Parce qu'il a bu le nectar, donc il a pu juste prendre un petit gorgée et le nectar est resté dans la bouche, en fait, n'est pas descendu dans l'autre partie du corps. Потому что ему удалось прикупить нектар, и этот маленький глоток остался в его рту, не спустился вниз. C'est pour ça que la tête est restée vivante. Поэтому голова продолжала жить еще. Donc, dans certains cas, quand il y avait des grandes batailles, etc., entre les demi-dieux et les démons, в случаях великих битв между полубогами и демонами, quand il y avait beaucoup de blessés ou morts,
Shukracharya les ramenait à vie avec Sanjivani Mantra. Шукрачарья возвращал их, оживлял их, этих богов, благодаря Сандживани Мантре. Sauf ceux qui ont perdu leur tête. En fait, la tête était brûlée ou détruite. Кроме тех, кому отрубили голову, сожгли ее или как-то уничтожили. Et ici, Seigneur Shiva a dit que, ok, parce que en fait, Seigneur Brahma, dans les versets précédents, a demandé pour qu'on, Seigneur Shiva, par sa miséricorde, rendre la vie à Daksha et en fait à tout le monde ce qu'ils ont perdu. Господь Шива попросил, да? Господь Брахма. Брахма, потому что Господь Брахма попросил Господа Шиву вернуть жизнь, то есть оживить тех браманов и Праджапати Дакшу тоже. Mais Seigneur Shiva a dit qu'en fait, il va avoir la tête d'un chèvre. Господь Шива сказал, хорошо, но голова у него будет козла. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Seigneur suprême, il prévoit toujours des choses en avance. Что очень интересно всегда, что Верховный Господь всегда предвидит события. Il pouvait juste couper la tête à Daksha et pas la brûler. Он мог просто отрубить голову Дакши и не сжигать ее. Mais pour en fait casser l'orgueil de Daksha, il a prévu de telle sorte pour qu'après il reçoive la tête d'un chèvre. Но чтобы обломить гордость, сломить гордость Дакши, он все устроил таким образом, чтобы тот получил голову козла. Dans le verset, c'est Ajamukham. В стихе Аджамукхам говорится. Si on traduit Ajamukham, ça veut dire avec la gueule d'un chèvre. Дословно переводится как рот козла, с ртом козла. Donc, en fait, une personne comme Daksha, aussi respectée dans l'univers, imaginez qu'il arrive dans les grandes réunions des sages, etc., avec la tête d'un chèvre. Представляете, такая уважаемая личность, как Дакша, появляется на собраниях серьезных и с головой козла при этом. C'est une chèvre. Non? Une chèvre. Une chèvre. Donc, ça fait rire, mais en fait, il fallait l'accepter au sérieux. Нам смешно, но там нужно было все по-серьезному принять. Comme ça, avec sa tête Daksha dans le futur, rappeler tout le monde aux conséquences d'offense en Vaishnava, en dévot de Krishna. И благодаря этому, с примером своей головы, Дакша всем напоминал о примере оскорбления великого Вайшнава Господа Шивы. Non, вообще о великом Вайшнаве, о преданных. Parce qu'il a offensé un grand Vaishnav, Seigneur Shiva. Потому что он обидел великого Вайшнава Господа Шивы. Donc dans ce verset aussi, on parle de Bhaga. В этом стихе говорится еще о Бхаге, à qui on a enlevé les yeux. Ему выкололи глаза. Et il dit maintenant, il peut voir à travers les yeux d'un autre demi-dieu. Теперь, сказал Господь Шива, он будет видеть глазами Митры. Другого полубога. Donc, verset 4. 4 стих. Le Deva nommé Pusha ne pourra marcher que par l'intermédiaire des dents de ses disciples, et s'il se trouve seul, il devra se contenter de manger une pâte de farine de pois chiche. Quant aux Devas qui ont consenti à m'accorder ma part du sacrifice, ils guériront de toutes leurs blessures. Полубог Пуша сможет жевать только зубами своих учеников. Оставшись в одиночестве, он вынужден будет утолять голод тестом из нутовой муки, а у полубогов, которые согласились отдать мне мою долю жертвоприношений, заживут все раны. Encore une fois, vous voyez que Seigneur Shiva prend des décisions ou les corrections
pour le futur. Видите, еще раз пример, как Господь Шива принимает решение, чтобы поправлять и исправлять ошибки в будущем. Pourquoi on a cassé les dents de Pusha? Почему сломали зубы Пуши? Parce que au moment quand Daksha offensait le Seigneur Shiva, il souriait en montrant ses dents. Потому что когда Дакша оскорбил Господа Шиву, Пуша улыбался и показывал зубы. Et on les a cassés. И так им их выбили. Et Seigneur Shiva n'a pas voulu rendre les dents de Pusha. Господь Шива не захотел возвращать ему зубы. Il a dit que tu vas manger en fait la nourriture à travers les dents de tes disciples. Говорит, ты будешь жевать пищу зубами своих учеников. Ça veut dire il va être dépendant de ses disciples. То есть он будет зависеть от своих учеников. Et il mangeait, Pusha mangeait comme ça, les disciples prenaient la nourriture, mâchaient, après il donnait en fait, et il avalait. Так и происходило. Ученики брали в рот пищу, жевали ее и передавали в рот Пуши. Et quand il restait seul, il mélangeait juste la farine de pois chiche avec de l'eau chaude ou froide et il buvait. А когда оставался один, то смешивал с водой нутовую муку и выпивал. Mais Seigneur Shiva a rendu la santé à tous les demi-dieux qui étaient pour qu'on accorde la part de sacrifice à Seigneur Shiva. Но Господь Шива решил помиловать и вылечить всех тех полубогов, тех участников, кто согласился отдать ему, то есть дать ему должное на жертвоприношении Господу Шиве. Verset 5. Ceux dont les bras ont été coupés devront se servir des bras des Ashwini Kumar et ceux dont les mains ont été coupées devront se servir de celles de Pusha. Les prêtres devront également agir de la sorte. Quant à Brighu, on lui donnera la barbe de la chèvre. Те, у кого были отрублены руки, смогут работать руками Ашвини Кумара. А тем, у кого отрублены кисти рук, придется выполнять свою работу руками Пуши. Также придется поступать и жрецам. Что же касается Бригу, то его будет украшать козлиная борода. Donc, ce qui est intéressant, en fait, si vous avez remarqué, hein, en fait, Seigneur Shiva montre que, en fait, Vikarma nous rend dépendants. Что здесь замечательно, что Господь Шива показывает на примере, как мы начинаем зависеть, становимся зависимыми из-за викармы. Donc il y a karma, vikarma et akarma. Есть три этих понятия: викарма, карма и акарма. Donc karma, c'est quand on respecte la loi universelle. Карма — это когда жители когда следуют закону вселенскому закону. Car la loi universelle, en fait, prévoit, en fait, quand on suit la loi universelle, le retour est positif pour notre corps, pour notre esprit et pour la société en entière. Что, следуя вселенскому закону, ответ, то есть последствия всегда будут положительные и для ума, и для тела. Okay. Quand on ne respecte pas la loi universelle, не уважая такой вселенский закон, qu'on appelle vikarma, это викарма еще называют. Donc les résultats sont mauvais, en fait, les fruits de nos actes sont mauvais pour notre corps, pour notre esprit et pour la société. Тогда получают плохие результаты, то есть и для духа, и для ума, и для тела, и для всего общества. Et en fait, celui qui commet vikarma, il devient dépendant des autres. И тот, кто совершает викарму, становится зависимым от окружающих. Par exemple, je ne respecte pas la façon correcte de manger. К примеру, я не уважаю, то есть не соблюдаю правила правильного питания. Et je tombe malade. И заболеваю.
Ça veut dire je deviens dépendant des docteurs. Значит, я буду зависеть от врачей. Okay. Ou je commets un crime. К примеру, я совершаю какое-то преступление. Donc je dépends de jugement et de prison, etc., etc. И тогда буду зависеть от судей и как называется, тюрьмы. Donc ici, on voit qu'en effet, les décisions de Seigneur Shiva étaient pour qu'on comprenne ce qu'on reçoit quand on suit karma, ce qu'on reçoit quand on suit vikarma. Здесь все эти решения Господа Шивы нужны были, чтобы показать наглядно о том, что бывает в случае следования кармы и викармы. Et on a vu que ceux qui suivaient vikarma, ils sont devenus dépendants. Мы увидели, что следовавшие викарме стали зависимыми. Comme par exemple comment il s'appelait, le Pusha. Как в случае с Пушей. Il dépendait de ses disciples. Он стал зависимым от учеников своих. Okay. Ou les autres qui étaient obligés, qui dépendaient de la miséricorde de Ashwini Kumar. Или остальные, кто стал зависим от милости Ашвини Кумара. Bhrigu Muni, il est un sage de planète édénique. Bhrigu Muni – это мудрец райских планет, qui fait les sacrifices pour les demi-dieux. Совершающий жертвоприношения для полубогов. Et il aime beaucoup Daksha. И он очень любит Дакшу. Et parce que il soutenait Daksha pendant son offense, etc. Так как он поддержал Дакшу во время оскорбления, donc on lui a arraché sa barbe. Ему вырвали бороду. Et là, selon la décision de Seigneur Shiva, on lui a collé la barbe d'une chèvre. En fait, de la même chèvre dont la tête était attribuée à Daksha. То ему приклеили ту же бороду той же козлиной головы, что дали Дакше. En fait, vous voyez comment la médecine ayurvédique de l'époque était parfaite. Видите, как в те времена аюрведическая медицина работала совершенно. On n'utilisait pas les mêmes technologies, les appareils, etc., pour coller une tête à quelqu'un d'autre. В те времена никаких устройств, ничего не нужно было, каких-то новшеств, чтобы кому-то вернуть голову. En fait, la connaissance était tellement forte qu'on pouvait en fait faire obéir la matière organique ou non organique à nos besoins. Знания были такими мощными, могущественными, что позволяли контролировать органическую и неорганическую материю. Подчинить своим нуждам. Et ce qui est intéressant, c'est que nous voyons que en fait, la tête de Daksha a brûlé et on a changé sa tête, mais Daksha n'a pas perdu sa conscience. Что интересно, Дакше отрубили голову, но сам он не потерял сознание. Comme ça, on peut comprendre qu'en fait, la conscience ne dépend pas du cerveau. Отсюда понятно, что сознание не зависит от мозга. Car conscience, l'intellect et le mental ne dépendent pas du corps physique. Так как сознание, разум и ум не зависят от грубого физического тела. Okay. Le corps grossier fonctionne selon les impulses envoyés par le cerveau. Грубое тело работает в соответствии с импульсами, посланными из мозга. Mais le cerveau est dirigé par le mental, l'intellect et la conscience. А мозг подчиняется уму, разуму и сознанию. Okay. Donc ça veut dire que ce n'est pas le cerveau qui contient l'intellect, comme on dit. Это значит, что не в разуме помещается, не в мозгу помещается разум.
le cerveau a juste la mémoire cellulaire, c'est tout. В мозге содержится лишь клеточная память. La mémoire cellulaire, c'est un phénomène assez intéressant. Эта клеточная память очень интересный феномен. C'est l'ensemble de mémoire des êtres vivants de basse conscience. И это совокупность памяти существ очень низкого сознания. Chaque cellule, c'est un être vivant. Каждая клетка – это живое существо. Qui a sa propre conscience. Со своим сознанием. Mais parce qu'ils sont groupés, donc ils forment les sociétés. Но так как они собраны вместе, то уже представляют из себя сообщество. Et la conscience d'une cellule peut influencer la conscience d'une autre cellule. И так сознание одной клетки повлияет на других. Comme par exemple pendant le cancer. Как в случае с раком. Quand par exemple l'homme n'entretient pas bien son corps ni psychologiquement, ni physiquement. Как в примере с человеком, если он не поддерживает в хорошем состоянии свое психическое тело, не грубое тело физическое. Donc On n'entend plus rien. Haribol, Oui, on n'entend rien. maintenant vous entendez? Oui. Haribol. Donc en fait les cellules n'aiment pas en fait la dictature sur eux. Потому что клеткам не нравится, когда к ним применяют диктат. Par exemple, quand on fume, quand on boit de l'alcool ou autre drogue. Когда человек курит, пьет алкоголь или что-то еще. Ou quand on met les cellules dans un état de stress, etc. Или когда клетки подвергают стрессу. Et les cellules prennent une position de défense. Тогда клетки становятся в оборону. Ils commencent à devenir plus forts. Certaines cellules révoltées, ils deviennent plus forts que les autres, que les cellules normales. Тогда некоторые клетки бастующие становятся сильнее, чем клетки обычные. Okay. Et ils arrêtent d'obéir en fait à la loi de ce corps parce que ce corps il contient et il considère comme un dictateur. И они уже прекращают подчиняться телу, потому что воспринимают его как диктатора. Et en fait, il influence ces cellules-là, commencent à influencer les autres. И тогда эти клетки уже влияют на другие клетки. Ainsi qu'en fait, les autres se transforment, ils prennent le même code. Тогда и последующие уже начинают видоизменяться и принимать на себя их кодировку, программу. Ainsi que les cellules modifiées, ils donnent une autre génération, et ils se multiplient. И такие уже видоизмененные клетки дают новое поколение, и следующее, и уже размножаются. En fait, les cellules de cancer sont plus fortes qu'une cellule ordinaire. И на самом деле раковая клетка, она сильнее, чем обычная. Il sort de l'obéissance en fait de programmes de corps entier.
И они выходят из подчинения целому агломерату тела. Donc ça, c'est aussi une forme de mémoire cellulaire. Это такой пример вида памяти клеточного. En général, chaque être vivant, en fait, il a cette mémoire cellulaire. Как правило, у каждого живого существа есть такая клеточная память. Ok. Mais en fait, elle est toujours plus basse que la conscience. На самом деле она ниже обычного сознания. Par exemple, quand on mit la tête de chèvre à Daksha, Например, когда Дакши приклеили голову козла, la mémoire cellulaire de cette chèvre то клеточная память этой головы ne pouvait pas prendre la dominance et comment dire, influencer les autres. То клеточная память этой головы не смогла принять доминирующее положение и повлиять на все остальное тело. Pourquoi? Parce que la conscience de Daksha était rendue à son corps entier. Почему? Потому что сознание Дакши было распространено на все его тело. Et en fait, les cellules de cette tête ont pris en fait l'ordre de la conscience de Daksha. И тогда память, клеточная память этой головы приняли порядок, то есть закон всего тела. C'est juste une petite parenthèse. Это просто раскрыть скобку. Qu'on comprenne qu'en fait, parce que des fois les gens entendent, ils disent non, scientifiquement c'est impossible, etc. Потому что часто люди могут, услышав это, заявить, что с научной точки зрения это невозможно. Tout ce qui est écrit dans Srimad Bhagavatam, c'est la réalité. Все, что описано в Шримад Бхагаватам, это реальность. Sauf si quelqu'un n'arrive pas à prouver, entre guillemets, scientifiquement, Только если кто-то якобы научно не может это подтвердить, ça veut dire que la science d'aujourd'hui est très, très en retard par rapport à la science de l'époque. потому что сегодняшняя наука, она намного отстает от науки тех времен. Ok. De verset 6. Traduction. Maitreya le sage dit alors, au Vidura, toutes les personnalités réunies furent pleinement satisfaites en leur âme et conscience par les paroles de Shiva. Le meilleur d'entre ceux qui accordent des bénédictions. Великий мудрец Майтрея сказал, у Видура, выслушав Господа Шивы, лучшего из всех дарующих благо, все остались очень довольны его словами. Tous les présents, en fait, qui sont venus voir Seigneur Shiva, все присутствующие, пришедшие увидеть Господа Шива, ils étaient d'accord avec la décision de Shiva. они были согласны с решениями Господа Шива. Ce qui est intéressant, Shiva donne toujours ses bénédictions d'une façon parfaite. Что замечательно, Господь Шива всегда дает свои благословения совершенным образом. Pardon. Même, des fois, ça peut nous sembler que Seigneur Shiva a donné quelque chose de matériel à quelqu'un, pardon. И даже иногда может показаться, что Господь Шива дал что-то материальное. Mais en réalité, cette chose matérielle devient une bénéfice spirituel. Но на самом деле это материальный предмет может превращаться в духовное благо. Et dans le Ténor reporté, Srila Prabhupada raconte l'histoire comment Seigneur Shiva a donné sa miséricorde à un brahmana qui était très pauvre. И в комментариях Прабхупада рассказывает историю о том, как Господь Шива даровал свою милость очень бедному браману. Il y avait un brahmana très, très, très pauvre. Однажды жил такой очень бедный браман. Et pour sortir de cette pauvreté, il adorait Shiva.
чтобы победить эту бедность, он поклонялся Господу Шиве. Et Seigneur Shiva a dit à ce brahmana, va voir Sanatana Goswami. Господь Шива наказала, иди, сходи к Санатана Госвами. Il a dit que Sanatana Goswami va te donner la chose la plus précieuse. И Санатана Госвами даст тебе самое ценное в этом мире. Et ce brahmana, il est allé voir Sanatana Goswami. Так и поступил Браман. Il a dit à Sanatana Goswami que Seigneur Shiva a dit qu'il lui donne la pierre philosophale, Chintamani. Он сказал, что Санатана Госвами даст тебе сам философский камень, Чинтамани. En fait, la pierre philosophale, c'est une pierre qui peut transformer en fait n'importe quel métal en or. Философский камень в состоянии превратить любой металлический предмет в золото. Et quand il est venu, quand ce brahmana est venu voir Sanatana Goswami, il a dit, voilà, Seigneur Shiva m'a dit que tu vas me donner la pierre philosophale. Когда он пришел, Браман, к Санатану Госвами, то так и сказал, что Господь Шива мне велел получить от тебя философский камень. Et Sanatana Goswami a dit, ok, tu peux le prendre. Хорошо, сказал, ты можешь его забрать. Il est là quelque part, regarde. Где-то там валяется, посмотри. Et il a vu que c'était dans des trucs inutiles où on jette, entre guillemets, poubelle. И нашел в куче всякого хлама его. Tu vois, parmi les choses qu'on peut jeter. То, что уже на мусорку предназначено. On ne peut pas dire que c'était dans la poubelle parce que en réalité, Sanatana Goswami n'avait pas de poubelle. Нельзя сказать, что мусорка это была, потому что у Санатана Госвами не могло быть мусорки. Il ne possédait pas grand-chose. У него и ничего и не было. Donc c'était des objets qu'on a utilisés, qu'on pouvait jeter. Это просто использованные предметы sans valeur. Не представляющие ценности. Donc très content, ce brahmana a pris cette pierre philosophale, Chintamani, et il est allé. Счастливый Браман взял этот философский камень и собрался уходить. Et quand il est sorti, il marchait, il a dit, mais pourquoi une chose aussi précieuse, il l'a mis dans son débarras, dans sa poubelle? Уходя, Браман размышлял, почему же такой ценный предмет Санатана Госвами хранил в хламе в каком-то. Il a dit que je vais voir. Il se retournait vers Sanatana Goswami. Il a dit, excuse-moi, mais je voudrais savoir, mon Seigneur, pourquoi tu gardais cette chose aussi précieuse dans un débarras avec la poubelle? Он вернулся и спросил у Санатана Госвами, почему ты хранил такой ценный предмет в куче мусора? Et Sanatana Goswami a dit qu'en réalité, cette pierre philosophale n'est pas la chose la plus précieuse que je possède. На самом деле, этот философский камень не самое ценное, что у меня есть. J'ai quelque chose de plus précieux que ça. Есть гораздо ценнее. Mais je ne sais pas, est-ce que tu es capable de l'accepter de ma part? Но пока не знаю, готов ли ты принять это от меня. Ce brahmana a dit, bien sûr, je veux bien, parce que Seigneur Shiva m'a dit que va demander la chose la plus précieuse à Sanatana Goswami. Конечно, хочу, ведь Господь Шива наказал мне прийти и попросить самое ценное в этом мире. Et à ce moment, Sanatana Goswami dit, ok, donc va, sors plus loin ton étang, jette cette pierre dedans et reviens. В реку, да? Пруд. Хорошо, тогда выходи и выбрось этот философский камень в пруд.
Donc, ce brahmana est allé, il a jeté cette pierre philosophale dans l'eau et il s'est retourné. Так и поступил Браман и вернулся. Et quand il s'est retourné, Sanatana Goswami lui a donné Hare Krishna Mahamantra. Вернувшись, Саната Госвами даровал ему Харе Кришна Махамантру. Et ce brahmana a complètement changé sa vie. Эта мантра абсолютно изменила жизнь Брамана. Et il a pu aller dans le monde spirituel. И благодаря ей Браман смог вернуться в духовный мир. Donc, en fait, pourquoi Shri Prabhupada, dans cet exemple, Почему Шрила Прабхупад приводит этот пример? pour qu'on voit qu'en fait, tout ce que Krishna nous donne, c'est toujours spirituel. Чтобы поняли, что бы ни даровал нам Кришна, это всегда духовно. Même si Krishna nous donne un ordinateur, Даже когда дарит нам компьютер, c'est spirituel. это тоже духовно. Pourquoi? Parce qu'il nous donne pour qu'on l'utilise pour lui servir. Почему? Потому что это все служит нам в служении Ему. En fait, dans cette histoire, nous avons vu que tant qu'on n'a pas renoncé le profit matériel, В этой истории нам становится понятно, что до тех пор, пока мы не оставляем это материальную выгоду, то есть интерес в этом, on n'est pas capable de recevoir en fait la miséricorde spirituelle. то мы все еще остаемся не готовыми получить эту духовное благо, милость. Ça veut dire, si je reçois un cadeau de la part de Krishna, un ordinateur, je ne dois pas le jeter. Не значит, что если я получаю в подарок компьютер от Кришны, то его выкинуть надо. Il faut l'utiliser pour lui servir. А нужно использовать в служении Ему. Ça veut dire j'ai renoncé en fait le profit matériel pour le bien spirituel. И это значит, что я оставил материальную выгоду, интерес в этой выгоде ради духовного блага. Le verset 7-8 avec les teneurs reportés. Les teneurs reportés duquel Les deux. Les deux, ok. Je reviens. Brigou, le chef des grands sages, invita alors Shiva à se diriger vers l'arène sacrificielle. Et c'est ainsi que tous les devas, accompagnés de Brahma, de Shiva et des sages, s'acheminèrent vers le lieu du sacrifice. Tenor est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Le sacrifice organisé par le roi Daksha avait été interrompu par Shiva. C'est pourquoi tous les devas réunis en compagnie de Brahma et des grands sages avaient spécialement demandé à Shiva de venir restaurer le feu sacrificiel. On entend communément dire Shiva Hina Yagya. Tout sacrifice qui n'est pas béni par la présence de Shiva est voué à l'échec. Certes, Vishnu est connu sous le nom de Yageshvara, le maître souverain des sacrifices, mais la présence de tous les devas avec à leur tête Brahma et Shiva est néanmoins nécessaire chaque fois que s'accomplit un yagya. Verset 8. Lorsque tout était exécuté exactement comme Shiva l'avait demandé, la tête de l'animal destiné à être immolé au cours du sacrifice fut adaptée au corps de Daksha. Teneur est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Cette fois-ci, tous les devas et tous les sages prirent grand soin de ne pas irriter Shiva. Aussi se rendirent-ils au moindre de ses désirs. Notre verset mentionne tout particulièrement que la tête d'un animal, celle d'une chèvre, fut adaptée au corps de Daksha.
в 7 стиха. Затем Бригу, глава великих мудрецов, пригласил Господа Шиву на жертвоприношение. После этого все полубоги в сопровождении мудрецов Господа Шивы и Господа Брамы отправились туда, где незадолго до этого проводилось великое жертвоприношение. 8 стих. Когда все было выполнено в точности так, как велел Господь Шива, к телу Дакши присоединили голову животного, которого должны были принести в жертву. Комментарий Божественности Бхактивиданта Свами Прабхупад. На этот раз полубоги и великие мудрецы очень боялись рассердить Господа Шиву, и поэтому они сделали все, как он сказал. Здесь, в частности, говорится, что к телу Дакши была представлена голова животного, козла. Donc, comme on a su de ces deux versets, les demi-dieux avec Brahma et Shiva sont allés sur l'arène de sacrifice. Как мы поняли из этих стихов, полубоги Брахма и Шива отправились на жертвенную арену. Et ils ont essayé de tout reconstruire. И они попытались все восстановить. Donc, et ils ont remis la tête de Daksha. Они вернули голову Дакши, sous la forme d'une tête de chèvre. Голову козла. Et on n'a pas lu le verset 9, non? Non. Ok. Verset 9. Traduction. Dès que la tête de l'animal eut été fixée sur le corps de Daksha, le roi reprit conscience. Et comme il sortait de son sommeil, il a aperçu Shiva debout devant lui. 9 стих. После того, как к телу царя Дакши была прикреплена голова животного, его привели в чувство, и когда царь пробудился ото сна, первый, кого он увидел, был Господь Шива, стоявший прямо перед ним. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand on détruit le corps grossier de quelqu'un, Что интересно, когда разрушают, уничтожают грубое тело чего-то, le corps subtil reste intact. Тонкое тело остается невредимым. Donc, et la perception de soi, nous avons à travers le corps subtil, même sans avoir le corps grossier. И восприятие себя обеспечивается тонким телом, даже если нет уже грубого. Mais cette perception de soi, quand même, est assez limitée. Но такое самовосприятие все-таки оно ограничено. Par exemple, je ne peux pas vraiment sentir des objets grossiers. Например, я не смогу уже ощутить на ощупь грубые предметы. En général, on dit que le corps subtil, quand il est privé de corps grossier, ils peuvent recevoir légères vibrations sonores. Говорится, что тонкое тело без грубого может воспринимать легкие звуковые вибрации. Le corps subtil sans corps grossier peut légèrement sentir les odeurs, Слегка может что-то унюхивать, la température, чувствовать температуру et légèrement sentir le toucher. и слегка чувствовать прикасание чего-то. Okay. Donc ça veut dire que la perception soit par rapport aux autres objets est vraiment très très limitée. То есть самовосприятие по отношению с окружающими предметами очень ограничено. Par exemple, un fantôme ne peut pas voir comme je vois. К примеру, призрак не может видеть так, как я это делаю. Mais il voit d'une autre façon. Но по-другому увидит. C'est comme par exemple, on a une carte d'une ville. Как в примере с планом города, то есть с картой города. Et sur l'ordinateur, on voit
un point qui bouge sur une rue. И на компьютере можно видеть, как курсором какая-то точка перемещается по этой карте. En fait, c'est très conditionnel. Очень обусловлено. En fait, ce point rouge représente la voiture qui va dans cette rue. То есть эта красная точечка будет представлять машину, передвигающуюся по дороге. Et les lignes représentent des rues. А эти полоски, то есть эти линии дороги. Et le rectangle, c'est des maisons. Квадратики это треугольники, квадратики это дома. Donc, en fait, un corps subtil peut vraiment voir le monde de cette façon. То есть в тонком теле мир воспринимается таким образом. Тонким телом. Да. В тонком теле. Без грубо. Ok, donc, mais dès qu'on a recréé le lien entre le corps grossier et le corps subtil, Но связав вместе грубое и тонкое тело. Donc, Daksha tout de suite a utilisé le cerveau de chèvre, les yeux de chèvre, les oreilles de chèvre pour communiquer avec le monde extérieur. Дакша сразу же использовал для себя мозг козла, глаза, уши, рот, чтобы общаться с внешним миром. Ça, c'est aussi une preuve que, en fait, c'est la conscience qui décide et pas le cerveau. Доказательство того, что сознание принимает решение, а не мозг. Par exemple, si on prend un chèvre, une chèvre, Если взять, к примеру, козла одного, et on va essayer lui poser des questions и попробовать задать вопросы ей, philosophiques. философские, Cette chèvre ne va pas répondre. козел вряд ли ответит на это. Mais ça ne veut pas dire que, en fait, c'est à cause du cerveau qu'il ne peut pas répondre. Но не значит, что это по причине мозга козлиного он не может ответить. C'est à cause de sa forme de conscience. Это из-за формы сознания, которое у него есть. Vous vous souvenez de l'histoire de Bharat Maharaj? Помните историю Бхарат Махараджи? Quand il a quitté son corps et il a pris le corps d'un fan. Fan, oui. Fan. Un jeune cerf. Когда он покинул тело, и следующим телом он получил молодого оленя. Donc, il a gardé, Krishna lui a permis de garder la mémoire et la conscience. И в этом теле Кришна позволил ему сохранить и память, и прежнее сознание. À tel point qu'il continuait sa pratique spirituelle. Настолько, что даже смог продолжить свою духовную практику. Dans le roi Bharat, dans le corps d'un cerf, il faisait ses austérités. Царь Бхарата в теле оленя продолжал свои аскезы. Il faisait le pranayama. Даже пранаямой занимался. Il allait écouter chaque soir, il allait écouter Srimad Bhagavatam. По вечерам он ходил слушать лекции по Шримад Бхагаватам. Donc, vous voyez, encore une fois, c'est pas le cerveau qui est capable ou incapable, c'est la conscience. Видите, еще раз подтверждение тому, что не мозг решает, на что способен или не способен человек, а именно сознание. Okay. Bon, Hare Krishna. Je m'arrête ici parce qu'après, on a les prières de Daksha qui sont très, très intéressantes. Если у кого-то есть вопросы, задавайте, потому что затем идут молитвы Дакши. Это очень интересно, в следующий раз изучим. J'aimerais quelques précisions sur en fait, le fonctionnement des corps des demi-dieux. Можно ли уточнить подетальней, как работают тела у полубогов? Et je
Je ne sais plus exactement, mais je crois qu'il était question de... Il y avait peut-être certains demi-dieux qui ont été châtiés par Shiva, par exemple, de devoir utiliser leurs yeux à travers les yeux d'autres, etc. Если я правильно запомнил, там в этих стихах говорилось, что Господь Шива наказал некоторых полубогов, чтобы те использовали руки, глаза других полубогов. Et en fait, chaque demi-dieu, il a pour rôle de contrôler un organe, une partie d'un organe sensoriel. Organe de И роль, то есть задача полубогов, это контролировать какой-то чувственный орган в материальном мире. Donc ils ont ce rôle de contrôleur, mais en même temps ils ont aussi une dimension où ils existent aussi dans une dimension où ils ont un corps avec tous ces organes sensoriels. То есть они выступают в роли контролеров, то есть управляющих, и при этом у них самих есть тела с этими органами чувств. Donc en fait, c'est pour bien comprendre que voilà, les demi-dieux, ils ont d'une part cette dimension où ils contrôlent un organe sensoriel, et d'autre part, ils sont aussi contrôlés par les autres demi-dieux pour voir, sentir, goûter, entendre. То есть, с одной стороны, они выступают управляющими чувственных органов, и при этом у них самих есть органы, которыми управляют другие полубоги. Est-ce que c'est ça fonctionne comme ça? Так ли это работает? Oui, ça fonctionne comme ça. Да, именно так. Mais on va juste ajouter quelques détails importants. Мы только несколько деталей важных добавим. C'est qu'en réalité, tout est dirigé par Krishna. Потому что на самом деле все контролируется Господом Кришной. Parce que chaque demi-dieu, c'est une âme. Каждый полубог — это душа. Une âme, c'est une particule infiniment petite. А душа — это бесконечно малая частичка. Et une particule aussi petite, ou bien une quantité d'énergie aussi minime, ne peut pas diriger le corps ou l'univers ou autre. И такая маленькая частичка, такое маленькое количество энергии не способно контролировать ни это тело, ни мир этот. C'est comme un conducteur de bus. Как в случае с водителем автобуса. En fait, c'est pas lui qui conduit ce bus-là. Потому что на самом деле не он сам ведет автобус. Parce que si on dit, OK, si c'est toi qui conduis le bus, tourne les pneus de bus. Потому что, если мы сказать, если ты ведешь автобус, тогда давай поворачивай колеса его. Il ne peut pas faire. А он не сможет. Même s'il se met derrière, il commence à pousser le bus, il ne va pas se déplacer, ce bus. Если сам он даже станет сзади автобуса и будет толкать, то не сможет сдвинуть с места. En fait, c'est le moteur, l'essence, etc. En fait, tous ces processus, toutes ces énergies qui bougent le bus. Потому что там задействован и двигатель, и бензин, и весь механизм, позволяющий автобусу передвигаться. Le chauffeur, c'est celui qui connaît le code. En fait, il a la connaissance. А у шофера лишь есть знание, то есть законы управления автобусом. Il sait que si tu fais à gauche, le bus va à gauche. Si tu fais à droite, il va à droite. Он знает, что если повернуть руль влево, то движется влево автобус, и вправо также. Et c'est grâce à cette connaissance acquise qu'il peut diriger le bus. И благодаря такому полученному знанию он может им управлять. Et en fait, cette connaissance, c'est Krishna qui nous donne. А знание дает нам Шри Кришна. Parce que un être vivant n'est pas capable, en fait, de connaître le fonctionnement de cet univers jusqu'au moment que Dieu lui n'explique. Что живое существо не способно контролировать материальный мир, пока Господь ему не объяснит, как это делать. Mais en même temps, tout le reste, c'est Seigneur suprême qui assure. Но в то же время все остальное тоже обеспечивается Верховным Господом. C'est pour ça que
sous la forme de Paramatma, il contrôle tous les processus qui se passent dans cet univers. Поэтому в форме параматмы он все процессы в Вселенной контролирует. Et nous pensons que c'est les demi-dieux qui contrôlent l'univers. А нам кажется, что полубоги контролируют Вселенную. Mais en réalité, c'est le Seigneur suprême qui contrôle. На самом же деле это делает Верховный Господь. Mais parce que les demi-dieux veulent servir Krishna, Но так как полубоги желают служить Кришне, mais ils sont encore attachés à ce désir contrôler la matière. но они пока что еще привязаны к желанию контролировать материю. Hein? En fait, c'est pas juste l'idée de dominer le monde, c'est pas ça. Но не в смысле доминировать над этим миром. Par exemple, si je prends l'argile et je peux en faire un pot, ça me fait plaisir. К примеру, я могу взять кусок глины, вылепить из нее горшок, и мне будет приятно. Je contrôle la matière. То есть я контролирую своего рода эту материю. Par exemple, les enfants, quand ils cassent les vitres avec des pierres, Или дети, разбивающие окна камнями. c'est qu'ils peuvent le faire. Им нравится, что они могут это делать. Ils peuvent casser. То есть что-то ломать могут. C'est aussi un plaisir de contrôle. Это тоже определенный род удовольствия от контроля. Parce qu'il n'y a aucune nécessité de casser les vitres. Ведь нет необходимости в разбивании окон. Pourquoi ils le font? Pour le plaisir. А зачем делают? Для удовольствия. Et ce plaisir, c'est une forme de contrôle. А удовольствие это от этого вида контроля, то есть разновидности. Des fois, on gratifie nos sens, par exemple, quand on marche sur la neige, quand on appuie, ça fait cric, cric, on l'écrase, ou les feuilles sèches en automne, on les casse. Иногда человек может получить удовольствие, когда по свежему снегу ходит, оставляет следы или хрустит, шелестит листьями под ногами очень. Ou le boule-pack, quand on éclate les petites boules sur boule-pack. Или оберточную ткань лопает пузырики на ней. En fait, c'est le même plaisir de demi-dieu. То же самое удовольствие получают и полубоги. Mais dans une dimension énorme. Только в огромных каких-то масштабах. Mais pour qu'en fait, ça ne soit pas une gratification des sens, Но чтобы не превратилось это в наслаждение чувств, Krishna leur attribue les rôles de demi-dieu. Кришна им дает роль полубогов. Et ils font ça sous la forme de service dévotionnel. И они уже это делают в виде преданного служения. Ou autrement dit, ils gratifient leur sens sous la forme de service dévotionnel. Или, другими словами, наслаждают чувства благодаря преданному служению. Okay? Et comme ça ne leur contamine pas. И это их уже не оскверняет. Okay? Donc c'est comme ça qu'il se passe. Mais plus techniquement, en fait, les sens de chaque demi-dieu sont liés avec certaines facultés de certaines énergies. Если технически рассмотреть, то чувства полубогов связаны с определенными качествами, возможностями определенных энергий. Par exemple, Agnidev. К примеру, Агнидев. Le demi-dieu de feu. Полубог огня. Ces sens sont liés avec tous les sens qui utilisent le feu de chaque être vivant. Его чувства связаны с чувствами всех живых существ, которые используют огонь. Par exemple, dans mon corps, j'utilise le feu pour voir. Например, в моем теле мне нужен огонь, чтобы видеть. Ou pour digérer, j'ai besoin du feu dans l'estomac. И для пищеварения мне нужен огонь в желудке. Pour le catabolisme, pour, comment on dit en français, catabolisme, quand tu sépares en petits morceaux, voilà, tu divises, etc., on a besoin du feu.
aussi. Для процесса деления, да, Non. необходим огонь тоже. Donc, et en fait, le sens de contrôle, hein, une partie de son intellect, На самом деле чувства, необходимые для контроля, у них есть для этого часть разума. une partie de son mental est liée avec ces fonctions que chaque être vivant a. Часть их ума связана с определенной функцией, которыми обладают или используют почти все живые существа. Et chaque demi-dieu, dans notre cas Agnidev, И каждый полубог, в нашем случае Агнидев, il est celui qui maintient l'origine de programme de fonctionnement de ces processus. он содержит в себе основу, то есть изначальное знание, программу функционирования, то есть этих процессов. C'est comme on a toujours le mise à jour qui vient par Internet. Это как обновления, которые нам присылают по интернету. Okay. Si on ne fait pas mise à jour, en fait, le programme ne fonctionne plus. Если не сделать обновление, то программа перестанет работать. Ça devient obsolète. Устаревает. Et de la même façon, en fait, tous les processus, soit c'est la digestion, le travail de cœur, des poumons, de digestion, etc., on reçoit tout le temps, de leur part, on reçoit la mise à jour. Также и работа сердца, легких и других органов, все это обеспечивается обновлениями, посылаемыми полубогами. Et cette mise à jour est envoyée chaque fois selon les conditions dans lesquelles nous retrouvons. И такие обновления посылаются в соответствии с условиями, в которых мы сейчас находимся. Par exemple, en été, la mise à jour, c'est mode de fonctionnement d'été. En hiver, c'est mode de fonctionnement d'hiver, etc. Летом свои обновления, зимой другие обновления. Mais si vous vous souvenez, quand on fait une mise à jour, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre. Il dit ne touchez à rien pendant la mise à jour. Вы помните, вы знаете, что во время установки обновлений высвечивается информация не оставить в покое компьютер. Et si on touche par erreur quelque chose, il y a une erreur qui se produit et en fait ce programme devient obsolète, ça ne fonctionne plus. И если случайно что-то нажать во время обновлений, то программа не сработает. Обновление не сработает. Ça se passe avec nous de la même sorte. Так же и с нами происходит. Quand on commence à négliger certaines règles de fonctionnement de notre corps, soit subtiles, soit grossiers, en fait, cette mise à jour ne rend pas valide en fait, le programme et on perd la santé, etc. Пренебрегая правилами поддержания здоровья в тонком теле, в грубом теле, это приводит к ошибкам, и обновление не устанавливается, и впоследствии развивается болезнь или еще что-то. Juste pour que ce soit clair, en fait, lorsque vous parlez de mise à jour, en fait, finalement, c'est la conscience d'Agnidev qui est toujours présente dans tous les organes où il est impliqué. Чтобы стало понятней, получается, что сознание Агнидева, оно присутствует в органах, где необходим огонь. En fait, il ne s'occupe pas d'une façon personnelle. На самом деле он lично не занимается этим. Okay? Et donc, il lance le programme. Он запускает программу просто. Il maintient tout le temps le programme. Il sait que lui, il est responsable de ce programme. Поддерживает ее и знает, что он ответственен за нее. Okay? Si vous avez d'autres questions. Hare Krishna, Prabhu. Oui, ça marche. Prabhuji, une question à propos des devas. C'était super intéressant ce que tu as dit
que, en fait, Krishna leur permet d'utiliser leur plaisir, leur désir matériel pour le servir. Voilà. То, что вы сказали о том, что Шри Кришна помогает полубогам использовать их желание контролировать в преданном служении. Donc, mais je me demandais, il y a 33 millions, je crois, de devas. Et je me demandais, ils ont tout de même le libre arbitre, n'est-ce pas? Parce que, est-ce que tous les devas ne retournent pas, n'est-ce pas, au monde spirituel? Voilà, si tu pouvais élaborer là-dessus. У меня вопрос тогда возник. Существует, кажется, 30 миллионов полубогов. Все-таки остается ли у них право выбора, то есть свобода выбора? Ведь не все они, кажется, попадают в духовный мир впоследствии. Parce que je crois que ce que j'ai cru comprendre, c'est que Prabhupada ne nous encourageait absolument pas à aller sur les planètes sédéniques. Если я правильно помню, ведь Шрила Прабхупад настаивал на том, чтобы преданные не вдохновлялись райскими планетами. Voilà, c'est ma petite question. Merci, Mandakini. Donc, chaque demi-dieu aussi a ses assistants. У каждого полубога есть свои помощники. Et ces assistants, ils ont leurs assistants. А у помощников есть свои помощники. Et en fait, les personnes qui prennent en fait les rôles de demi-dieux ou des assistants de demi-dieux, И личности, занимающие должность полубогов или их помощников, ils ont un certain degré de dévotion par rapport à Krishna. обладают определенным уровнем преданности по отношению к Шри Кришне. Donc, les demi-dieux purs et durs, en fait, les demi-dieux principaux, Основные прям чистые полубоги такие. Les demi-dieux principaux, ils sont des purs dévots. А это чистые преданные. Ok. Les assistants, entre guillemets, moins purs. А их уже помощники не такие чистые преданные. Et les assistants des assistants, encore moins purs. А их помощники еще меньше преданности. Mais quand ils sont sur ces fonctions, ça veut dire qu'ils sont déjà sur le chemin de dévotion. Но если они получают такие должности, это значит, что они на пути преданности. Nous sommes pas aussi des purs dévots. Мы тоже здесь нечистые преданные. On a un certain degré de dévotion. У нас есть какой-то процент преданности. Et si dans cette vie, on ne va pas aller dans le monde spirituel, on peut réussir dans la vie prochaine. И если в этой жизни после этой жизни мы не попадем в духовный мир, то можно продолжать в следующей жизни. Il y a une garantie. Есть гарантия на это. Pourquoi? Parce qu'on a choisi, en fait, on s'est engagé dans le service dévotionnel. Потому что мы заняли себя в преданном служении. N'importe qui s'engage, même temporairement, qui s'engage dans le service dévotionnel, Неважно, кто бы не занял себя в преданном служении, даже если временно, il a une garantie qu'un jour, il va se retourner dans le monde spirituel. У него уже есть гарантия, что когда-нибудь он вернется в духовный мир. Okay. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Nandakini? Merci beaucoup, cher Akshayananda Prabhu. Haribol. Hare Krishna. Il y a une question que Susanna a posée vendredi.
Особенно вчера. Mhm. Вопрос задала Сусана Матаджи вчера. Хари Кришна, откуда гуру может так хорошо знать каждого своего ученика? Бывает, он его даже не видел никогда вживую. Спасибо. Comment un gourou il peut si bien connaître son disciple, chaque disciple de ses disciples, parce qu'il arrive que les gourous ne voient même pas tous leurs disciples. Mhm. Donc, en effet, la relation entre maître spirituel et son disciple, c'est une relation assez subtile. На самом деле отношения ученика и духовного учителя очень тонкие. Nous avons beaucoup parlé de ça. Мы много об этом уже разговаривали. Quand on a été à Orléans, on a discuté beaucoup aussi. В Орлеане много об этом говорили. Donc, si un gourou ne connaît pas son disciple, Если гуру не знает хорошо своего ученика, il ne peut pas l'instruire то не сможет его наставлять à 100%. на все 100%. Il va donner juste les instructions générales. И сможет дать ему лишь основные наставления. Par exemple, je vais dire à mon disciple, il faut que tu deviens végétarien. Я, например, могу сказать ученику своему, стань вегетарианцем. C'est une instruction. Это мое наставление. Mais mon disciple, depuis sa naissance, il est déjà végétarien. Но он с рождения уже вегетарианец. Pourquoi je donne cette instruction? Зачем тогда ему это наставление? C'est complètement insensé. Уже не имеет смысла. Ça sera perdre du temps et des énergies. Это будет лишь потеря времени, энергии. Si mon disciple, je ne connais pas mon disciple et je lui dis, il faut que chaque jour tu chantes 16 tours avec Krishna Mahamantra. Если я не знаю ученика своего хорошо, то я попрошу его воспевать 16 кругов в день. Mais ça fait déjà 20 ans, chaque jour il chante 64. Но, может быть, уже 20 лет, как он каждый день воспевает 64 круга. Où est l'utilité de mes instructions? В чем тогда, какова нужда таких наставлений? Okay. Donc, voilà pourquoi, en effet, quand un disciple choisit un maître, Поэтому, когда ученик выбирает себе учителя, il doit absolument voir que cette possibilité d'apprentissage soit réelle. ему нужно убедиться в том, что эта возможность обучения у такого учителя будет возможной. Voilà pourquoi, en effet, les écrits sacrés disent que un maître spirituel doit prendre un certain nombre de disciples. Поэтому в Священном Писании говорится, что духовный учитель должен принять определенное количество учеников. Où il peut assurer en fait le contact direct personnel avec chaque disciple. В котором все будет оставаться возможным лично общаться с каждым из учеников. Narada Muni, il y a des millions de disciples dans cet univers. Нарада Муни миллионы учеников в этой вселенной. Mais il accorde à chaque disciple son temps, il va les voir, il donne ses instructions. Но каждому ученику он посвящает личное время и дает личные наставления. Et il connaît chaque disciple personnellement. Лично знаком с каждым. Donc, si vous voulez un bon exemple d'un bon disciple, un bon maître spirituel, c'est Narada Muni. Хотите найти пример хорошего духовного учителя? Это Нарада Муни. Parce que juste dire, bah oui, vous pouvez écouter les conférences de votre gourou. Вы скажете, ну, ведь можно слушать лекции своего гуру. Hein, sur l'internet, il y a plein de conférences. В интернете уже много лекций. Ou lire les livres de gourou. Читать его книги. Bien sûr, c'est bien. Естественно, это уже хорошо. Mais, en fait, comme on a dit samedi matin, les livres ne prennent pas en compte l'état des disciples. Но мы уже в субботу утром говорили, что книги не принимают в расчет индивидуальное состояние ученика.
Peut-être j'ai arrêté de chanter Hare Krishna. Est-ce que le livre est au courant? Может, я уже перестал мантру повторять, а книга не в курсе даже. Peut-être j'ai commencé à fumer. Est-ce que le livre est au courant? А может, я и курить начал, а книга знает об этом? J'ai offensé les dévots. Est-ce que le livre est au courant? Я преданных оскорбил, а книга знает об этом? Vous comprenez? C'est pour ça, en fait, les shastras avaient ce principe d'échange, d'un interactif entre le maître et le disciple. Вот почему в шастрах говорится об этом принципе индивидуального общения, обмена учителя с учеником. Mais pourquoi on a de plus en plus des gourous aujourd'hui qui ont un nombre hallucinant de disciples? Почему сейчас, скажем, днем появляется больше таких учителей, у которых такое большое количество учеников? Un maître spirituel voit son disciple une fois par 10 ans Учитель раз в 10 лет видит ученика dans une salle de conférence. в лекторном зале каком-то. Et il voit une masse de disciples, il ne sait pas qui est qui. Целую толпу учеников видит в зале и не знает, кто есть кто. Ça, c'est le phénomène de Kali Yuga. Это феномен, такое явление Кали-юги. Pourquoi? Parce qu'il y a les disciples qui veulent avoir ce genre de maître spirituel. Почему? Потому что есть ученики, которым хочется, чтобы у них был именно такой учитель. Parce que le maître spirituel va rien dire, va rien interdire. Потому что такой у духовный учитель ничего не запретит и не скажет ничего. Il ne va pas faire des remarques. Pourquoi tu ne chantes pas ces tours? И не будет замечания мне делать. Почему ты 16 кругов не повторяешь? Pourquoi tu n'as pas association avec les dévots? Или с преданными не общаешься? Pourquoi tu bois de l'alcool, etc. Почему ты алкоголь уже начал? Il n'y a aucun lien, c'est très bien. Juste, j'ai reçu un diksha, je sais que j'ai un maître spirituel, comme j'ai une voiture, c'est tout. То есть никакой связи с ним нет. Я получил дикшу, замечательно, как если бы у меня просто есть машина. Et c'est un très bon maître spirituel parce qu'il m'interdit rien. И это очень хороший учитель, потому что ничего мне и не запрещает. Je vis ma vie cool comme je veux. У меня своя классная жизнь. Donc, on se voit une fois par 10 ans. Раз в 10 лет я его вижу. Il ne me dit rien. И никаких замечаний. Mais j'ai un maître spirituel. Но все-таки у меня есть духовный учитель. C'est un truc complètement insensé. В этом никакого смысла нет. Okay. J'espère que j'ai répondu à... Надеюсь, я ответила на твой вопрос. Харе Кришна, Джай Прабхупад. Так что получается, тогда читать Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гиту не имеет смысла, потому что они не знают. Но Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гита это же как Кришна, они абсолютные знания дают. То есть какое влияние оказывает Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гита, когда читаешь их? Харе Кришна. Est-ce que cela veut dire que ça diminue l'influence de Srimad Bhagavatam et Srimad Bhagavad Gita parce que ce sont des écritures qui parlent de la vérité absolue, c'est Krishna lui-même et donc s'ils ne connaissent pas mon état individuel, ça influence plus. Quel genre d'influence ça fait? Comment ça nous change ces écrits? On dit Guru Sadhu Shastra. Всегда говорится гуру, саду, шастра. Et un ne peut pas remplacer l'autre. И одно не может заменить другое. Et si un c'est utile, ça ne veut pas dire que les autres sont inutiles. Если что-то полезно, то не значит, что остальные не полезны. Okay? Donc, ce que nous recevons à travers le maître spirituel, То, что получаем от духовного учителя, en réalité, c'est la même chose qu'il y a dans les shastras. и на самом деле то же самое, что написано в шастрах, dans les écrits sacrés. в священных писаниях. Mais Guru me donne sous une forme adaptée
à mon état de conscience. Но гуру дает мне эти знания уже адаптированными моему уровню сознания. Ok? Tandis que quand j'étudie moi-même un livre sacré, А если я сам изучаю эти священные писания, donc je compte sur ma propre foi et mon propre niveau de conscience. тогда я рассчитывать могу только на свою веру и уровень своего сознания. Ok? Mais quand je reçois en fait l'association avec les dévots, Общаясь с преданными, je reçois encore une chose différente. тогда я получаю еще что-то дополнительное. Je reçois une certaine forme d'inspiration de leurs propres expériences. Я получаю своего рода вдохновение от их собственного опыта. Donc, c'est pour ça qu'on a Guru, Sadhu, Shastra. Поэтому говорится гуру, саду, шастра. Sinon, si on réfléchit comme ça, on pouvait dire que on a besoin que Guru, on n'a pas besoin de Sadhu et Shastra. Ou on a besoin de Shastra, on n'a pas besoin de Guru et de Sadhu. Если так размышлять, то можно тогда заявить, что нужно только гуру, а саду, шастры не нужны. Или нужны только шастры, а саду и гуру не нужны. Okay. Chacun a son importance. В каждом из них есть своя ценность, важность. Okay. Quand on étudie les livres sacrés seul, Если мы в одиночку изучаем священное писание, on peut méditer en fait longtemps, то можно долго на это медитировать, okay, pour pouvoir comprendre certaines choses. чтобы в итоге понять какие-то вещи. Et en fait, nous comprenons selon notre réalisation. И понимаем их, на самом деле, в соответствии уровню нашей реализации. Mais Guru a plus de compétences. У гуру уже больше компетенций. Il a plus de réalisation que nous. У него больше реализации, чем у нас. Et voilà pourquoi il partage ses réalisations et il nous fait mieux comprendre les écrits sacrés. Поэтому делится он с нами этими реализациями, чтобы лучше понимать священные писания. Mais Krishna ouvre à chaque dévot quelque chose de particulier qu'il n'ouvre à personne d'autre. Но Кришна открывает каждому преданному что-то особенно индивидуальное, что недоступно другим, например. Parce que en fait, chacun entre nous, c'est une personnalité unique. Потому что каждый из нас отдельная, уникальная личность. Ok, j'ai expliqué? Харе Кришна, спасибо. Si je ne me trompe pas, ça dit qu'il y a 3 sources de... Vous voulez le micro? Je peux te montrer ça. Oui. En ligne, C'est ouais. vrai. Comme ça, ils entendront bien en français. J'ai lu que la source de connaissances, c'est Guru, Shastra et Paramatma. Et toi, tu as dit Guru, Sadhu, Shastra, Sadhu et Guru. Je pense que c'est dans le même sens. Est-ce que... Я слышала о том, что мы получаем знания от гуру, саду и параматмы. А здесь, получается, гуру, саду, шастра. Мне казалось, что саду и гуру – это как один источник, одно и то же. Oui, on a aussi Paramatma, Да, конечно, у нас есть еще и параматма. appelé Chatya Guru. И ее называют чатья гуру. Guru qui est à l'intérieur, dans notre cœur. Гуру в нашем сердце. Sadhu, quand on dit sadhu, Когда же мы говорим саду, le mot sadhu veut dire une personne sainte значит святая личность ou une personne correcte, или правильная личность, pieux. то есть благочестивая. Sadhu aussi, c'est une source de знания, de la connaissance. Саду это тоже источник знаний. Parce que tout ce qui est écrit
tout ce qui est écrit dans les Shastras, так как все, что написано в шастрах, sous la forme déjà réalisée, on peut voir sur les sadhus. в реализованной форме мы можем увидеть это в саду. En fait, les sadhus, c'est la preuve que c'est vrai. Саду для нас является доказательством, что все это истина. Okay? Sur l'exemple de sadhu, on comprend que tout ce qui est écrit ici, c'est vrai. На примере саду мы наглядно видим, что написанное в шастрах истина. Par exemple, quand on lit dans le Shastra que celui qui est abandonné à 100% à Seigneur suprême, Например, если написано в шастрах, что человек, полностью предавшийся Верховному Господу, il n'a plus peur de rien. у него больше, он больше ничего не боится. Et comme preuve, en fait, on voit les sadhus qui n'ont plus rien, qui n'ont plus peur de rien. Доказательством мы можем наблюдать, что саду ничего не боятся. Okay? Ça veut dire les sadhus, c'est une forme de confirmation de la vérité des shastras. То есть саду для нас подтверждение истины, изложенной в шастрах, Et des paroles de Guru. а также слова. Et c'est aussi une forme de connaissance, d'acquisition de connaissance. Это тоже способ получения знаний. C'est une question un peu hors contexte. Tout est dans le contexte. Не по теме вопрос. C'est sur le temps et l'espace. Вопрос по поводу времени и пространства. En physique, il y a différentes théories pour expliquer le temps et l'espace. В физике используются разные теории для объяснения времени и пространства. Et certaines théories décrivent le temps et l'espace comme des substances continues. В некоторых теориях это описывается как непрерывные какие-то беспрерывные субстанции. Et d'autres comme des, on va dire, substances comment est-ce que je peux dire qu'on ne peut pas diviser à l'infini. Ah, c'est des substances dans lesquelles il existe une dimension en dessous de laquelle on ne peut pas plus diviser. Или как какие-то неделимые субстанции, бесконечно неделимые, потому что существует другая измерение, другое измерение, дальше которой, вне которой невозможно это уже делить. Donc, par exemple, pour le temps, on peut dire 1 heure, 1 minute, 1 seconde, 1 milliseconde. Et si le temps est continu, on peut aller de plus en plus bas jusqu'à l'infini. Mais si le temps n'est pas continu, il va y avoir un moment où on ne peut plus diviser le temps. Il existe une quantité minimale de temps en dessous de laquelle on ne peut pas aller. То есть, если бы время было как бы непрерывно, то его можно делить до бесконечности на часы, минуты, секунды, мгновения, так до бесконечности. А если бы оно было делимым, si c'était divisible, c'est ça, si c'était... On arriverait... Мы дошли бы до какого-то предела, до какого-то минимума, больше которого разделить время невозможно. Donc, quel est le point de vue des Védas à ce point? Что говорится на эту тему в Ведах? En réalité, nous nous basons sur la perception personnelle. На самом деле мы основываемся на личных ощущениях. Par exemple, le temps est perçu d'une façon différente. Время воспринимаемо по-разному. Chez un homme et chez un chien, par exemple. У человека и у собаки. Et le temps est perçu par un demi-dieu d'une façon complètement différente. А полубог воспринимает время вообще по-другому.
et un habitant du monde spirituel perçoit le temps d'une autre façon. Житель духовного мира воспринимает время еще вообще по-разному, по-другому. Okay? Mais le temps existe toujours sous sa forme absolue. Но время существует всегда в своей абсолютной форме. Dans le monde matériel, on dit que le temps est relatif. В материальном мире время называют относительным. Relatif par rapport à la perception de chaque être vivant. Относительным по отношению в форме восприятия каждым живым существом. Le temps est perçu différemment selon certains critères. Время воспринимается по-разному в соответствии с разными критериями. Par exemple, la vitesse. К примеру, скорость. Quand la vitesse change, donc le temps change. La Изменяется, perception de temps change. изменяется скорость, и восприятие времени тоже меняется. Même des choses plus simples. Par exemple, la durée de temps, la perception de durée de temps change selon les circonstances. К примеру, даже проще можно сказать, даже восприятие времени может измениться из-за условий разных. Par exemple, quand on je sais pas, on a une ambiance très cool, très divertissante, etc., le temps est tellement rapide, on dit « Oh tiens, il y a déjà 1 heure qui est passée, on n'a même pas remarqué ». В каких-то расслабленных условиях, веселой обстановке время проходит незаметно, пролетает час, как минута. Mais par exemple, quand on est pressé, А если человек торопится, et on lui fait attendre, и его заставляют ждать, chaque seconde dure une éternité. тогда секунда длится вечность. Donc en fait, on a une idée de temps selon notre perception. То есть идея времени зависит от нашего восприятия. Parce que le monde matériel est relatif. Ведь материальный мир относителен. Et la même chose dans différentes circonstances se manifeste d'une façon différente. И в самых разных условиях проявляет себя по-разному. C'est pour ça qu'en fait, seule chose dans le monde matériel, seule chose dans le monde matériel qui n'est pas relatif, c'est bhakti. Единственное, что остается как бы объективным, то есть не относительным в любых условиях, это бхакти. Soit le bhakti dans le monde inférieur, soit sur planète moyen, soit dans le monde édénique ou dans le monde spirituel, le bhakti, il est toujours le même. Вот в аду, в райских планетах, средних планетах или даже в духовном мире бхакти остается неизменным. Il est toujours indépendant. И независимым. Toute autre chose dépend des circonstances. Все остальное же зависит от условий. Dans le monde matériel. Материального мира. Car chaque espace, temps, etc., désir, toute autre chose, il existe parce qu'ils sont une nature énergétique. Так как все в материальном мире, время, пространство, желание существует, обладает своей энергетической формой, своей природой энергетической. On peut le diviser d'une façon infinie. И делить это можно до бесконечности. Sauf qu'en fait, l'outil de division, il est limité. Только загвоздка в том, что инструмент для деления ограничен у нас. Et l'instrument pour perception de cette division est limité aussi. И инструмент для восприятия этого деления тоже ограничен. Ça ne veut pas dire qu'on arrive à un point qu'on ne peut plus diviser, c'est parce qu'on n'a pas cet outil. Не потому, что мы доходим до момента, в котором уже делить невозможно, а просто у нас нет подходящих инструментов для этого. Et c'est qu'on ne peut pas percevoir en fait cette division. И мы больше не можем воспринимать в какой-то момент это деление. Okay, par exemple, moi je ne vois pas les petites particules
d'une matière, К примеру, мельчайшие частички материи я уже не могу видеть, mais les petites bactéries comme les acariens, ils voient. а какие-то маленькие бактерии все видят это. Pour moi, ces particules n'existent pas. Pour eux, oui, parce qu'ils peuvent les percevoir. Для меня эти частички уже не существуют, а для них, да, вполне они же их видят. Mais le principe de division, ça existe jusqu'à l'infini. Но принцип деления существует до бесконечности. Ça, on prend comme exemple la division de l'énergie interne de Shri Krishna. Пример этого может служить внутренняя энергия Шри Кришны, Qui, en se divisant dans les différentes manifestations de ses qualités, разделясь, дает возможность проявлениям различным его качествам. plus ça se divise, plus les qualités de cette énergie se manifestent d'une façon différente. И чем больше она делится, тем больше возможностей, вариантов проявления его качества. Comme par exemple, quand il devient infiniment petite, cette énergie devient infiniment petite, elle prend la forme de Tatastha Shakti, énergie marginale. Становясь бесконечно малой частичкой, эта энергия принимает форму Татастха Шакти, Шакти по ограниченному. Comme par exemple, si je te donne un gros morceau de sucre, tu mets dans la bouche, tout de suite tu sais, ah oui, ça c'est un sucre. Как, если я дам тебе кусок сахара, ты в рот положишь и поймешь, что да, это сахар. Si je te donne un gros morceau de sel, tu vas mettre dans la bouche, tu vas dire, oui, c'est du sel. Также и соль, если в рот тебе дать кусок, то ты почувствуешь, что это соль. Mais si je te donne un micro morceau de sel ou un micro morceau de sucre, tu ne vas pas sentir la différence. А если микрокусочек соли или сахара положу на язык тебе, ты не почувствуешь разницы. Ça veut dire en changeant la quantité, je change la qualité. То есть, изменив количество, я и меняю и качество. Donc, et je ne suis plus capable de percevoir en fait leur qualité. И я бы уже не способен воспринимать их качество. Mais il y a un autre être vivant qui peut le faire. А другое какое-то живое существо может это сделать. Par exemple, pour une bactérie, elle peut dire, voilà, ce micro-morceau, c'est sucre, et ce micro-morceau, c'est du sel. Бактерия, она различит, это микрокусочек сахара или соли. Okay. Juste un complément, parce que tout à l'heure on parlait jusqu'où on peut diviser, si j'ai bien compris, c'est selon la perception. Mais d'un côté, on dit l'âme est indivisible. Est-ce que c'est par rapport encore à la perception ou il y a des choses qui arrivent à un état indivisible et les autres, on peut toujours diviser? Вопрос по поводу разделения энергии. Считается, что душа, говорится, что душа мельчайшая неделимая частичка Кришны, это потому что до какой-то момент какая-то энергия доходит до этого состояния дживы, или же тогда уже не делится, или же или как еще? Есть материи, которые вещи делают, которые в один момент останавливаются. То есть, да, есть те, которые будут делиться до бесконечности, а те, которые останавливаются до какой-то степени, становятся дживами. En réalité, l'âme est indivisible. На самом деле душа неделима. Mais, en fait, chaque élément manifesté, il donne ses manifestations. Но на самом деле каждый проявленный элемент порождает свои проявления. Mais il ne diminue pas. Но не уменьшается при этом. C'est le système d'une tuyauterie, par exemple. Это пример системы труб. Par exemple, il y a un tuyau d'1 mètre de diamètre 30 mm. К примеру, главная труба 30 миллиметров будет. Et il y a 2 tuyaux qui sortent de ça d'un diamètre plus petit. И две трубки уже делятся на две трубки меньшего диаметра. Dans 20-20. На 20 и 20. Donc,
Mais la quantité d'eau qui passe par le tuyau de 30 mm de diamètre ne diminue pas. Но количество воды, проходимое через эту трубу 30 миллиметров, не изменится. Ça veut dire, ce tuyau-là, on n'a pas divisé. Lui, il a donné une manifestation. То есть эту трубу не разделили, и она просто лишь дала свои два проявления. Okay? Et ces deux tuyaux de plus petit diamètre, ils peuvent donner leur manifestation encore plus petite. А эти две маленькие трубки дадут какие-то следующие проявления еще меньшего De размера. 16 mm. 16. On n'a rien divisé, c'est des manifestations. Ничего не делилось, просто это новые проявления. C'est une forme de ramification. Это принцип разветвления. Et ça va à l'infini. И так до бесконечности. L'eau qui est dans ce système de tuyauterie est la même. Вода в этой трубной системе поставится прежней. Okay? Mais selon le changement de quantité, on a le changement de qualité. Но изменяя, соответственно, изменения количества, изменится и качество. Est-ce qu'on peut dire que chaque âme peut donner des manifestations? Можно ли сказать, что каждая душа тогда может порождать свои проявления? Oui. Да. Lui-même, il reste inchangé, mais est-ce que c'est direct qu'on doit comprendre? Je vais expliquer le principe. Je vais expliquer le principe, ça sera plus compréhensible. Я объясню принцип, чтобы было понятнее. Par exemple, prenons l'énergie matérielle. К примеру, материальная энергия. C'est une énergie. А это одна энергия. Et du coup, paf, il a des qualités. И тут раз, и у нее появляется качество разное. Par exemple, c'est la vertu, l'ignorance, passion, illusion, temporalité. Это будет благость, страсть, невежество, иллюзия, временность. Okay. Maintenant, prenons une de ces qualités, par exemple, la passion. К примеру, качество страсти. La passion a ses qualités. У нее есть свои качества. Hein? Par exemple, l'avidité, la concupiscence, l'avarice, etc. Жадность, зависть и тому подобное. Donc, en fait, c'était les qualités qu'on a. То есть это качество, которые у нас есть. Et chaque qualité a ses qualités. И у каждого качества есть свои качества. Et comme ça, en fait, chaque être distant se manifeste encore et encore et encore à l'infini. И таким образом каждое живое существо до бесконечности проявляется. Par exemple, chaque shakti qu'on a, chaque énergie, Например, каждая шакти энергия, которую мы обладаем, которая вообще есть, существует, c'est une des qualités de Krishna. это одно из качеств Кришны. Par exemple, Icha Shakti, Ича шакти, énergie de désir. энергия желания. D'où elle apparaît? Откуда она берется начало? Une des qualités de Krishna. Parce que Krishna a la qualité de désirer. Donc, il y a une partie de son énergie qui fonctionne à cette façon-là. Из одного из качеств Кришны, потому что у Кришны есть способность желать, и раз из него выделяется эта энергия. Mais Icha Shakti a ses qualités aussi. Но Ича шакти своими качествами обладает. Par exemple, contrôler, Контролировать ou dominer. или доминировать. Okay? Donc, ça veut dire automatiquement, il y a une autre énergie de contrôle, énergie de dominance, etc. Отсюда автоматически выделяются другие энергии, контроля, доминирования и другие. Mais Icha Shakti reste intact, А сама Ича шакти остается неизменной, okay? Comme une personne. как личность. Pareil, chaque âme reste comme elle est intacte. Также и душа остается прежней, не тронутой. Mais il a une autre manifestation. Но может проявлять какие-то новые проявления. C'est difficile à comprendre, mais essayez de comprendre. C'est pas comme le pont. Le pont qui coupe, c'est pas une pompe.
il perd ses qualités. Нельзя сравнить с яблоком, которое разделяет на дольки, и оно теряет уже свое качество яблока. En fait, quand on parle de manifestation d'une âme, en fait, Krishna dit, je suis parmi les choses les plus petites, je suis l'âme. Когда мы говорим о качествах, Кришна говорит в Бхагавад-гите, что среди самых мельчайших частиц я душа. Quelle particule est la plus petite? Какая самая маленькая частичка? La plus petite, ça va à l'infini. Самая маленькая, это может так до бесконечности. Si on dit oui, on a trouvé la particule la plus petite, ça veut dire Dieu est limité. То если заявить, что вот мы нашли самую мельчайшую частичку, то это будет означать, что Господь ограничен. On va dire, voilà, j'ai vu Krishna aujourd'hui, ça c'est le plus grand. Или сказать, вот я увидел Кришну сегодня, это самое большое. Ça veut dire je limite Krishna. То есть Et Krishna est sans limite. Этим я его ограничиваю, а он безграничен. Ça veut dire si j'ai vu Krishna grand, ça ne veut pas dire que c'est la forme définitive. Krishna peut être encore plus grand, et encore plus grand, et encore plus grand. Если я увидел большого Кришну, это не значит, что это самая большая его форма. Он может быть еще больше, и еще больше, и еще больше. Okay? Il faut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire la manifestation. То есть нужно хорошо понять, усвоить для себя, что же такое проявление. Ça ne veut pas dire que c'est moi qui décide ou j'ai le désir de faire une manifestation de moi-même. Это не значит, что я сам принимаю решение создать новое проявление себя. C'est le système d'existence qui est comme ça. Такова система и принципы существования. Je ne peux pas arrêter ce processus ou enclencher ce processus. Я не могу прекратить его или включить. Par exemple, Srimati Radharani est la manifestation d'une des qualités de Krishna. Шримати Радхарани – это одно из проявлений одного качества Кришны. Hladini Shakti. Хладини Шакти. Okay? Mais ça ne s'arrête pas là. Но на этом же не останавливается. Chaque gopi ou chaque princesse de Dvaraka, c'est les manifestations d'une des qualités de Srimati Radharani. Каждая из гопи или цариц Двараки – это проявление разных качеств Шримати Радхарани. Et chaque servante de chaque gopi, c'est les manifestations de qualité de Srimati Radharani. Каждая служанка таких гопи – это проявление качеств Шримати Радхарани. Et comme ça à l'infini. И так до бесконечности. Mais ce n'est pas eux qui, par exemple, Lalita ou Vishaka, ils s'assoient un jour et disent bon, c'est le temps de manifester de mes qualités. Но Лалита и Вишака не садятся и говорят, вот, сейчас как раз самое время проявить свои проявления какие-то. C'est en fait le système d'existence. Donc l'existence a cette forme. Нет, это сам принцип этой системы существования. То есть она принимает такую форму. Okay. Там Олег спрашивал. Ok, Hare Krishna, on doit s'arrêter malheureusement. S'il y a des questions, Oleg a posé une question, on peut le traiter mardi matin dans le darshan. Всем спасибо. Мы на этом закончим. Если вот Олег задал вопрос или у кого-то есть еще, мы можем на них ответить во вторник на Даршане. Ok, Hare Krishna. Merci pour votre attention. Srimad Bhagavatam ki jai. Srimad ki jai. Toute gloire de vos assemblées. Allez. Krishna. Hare Krishna. Спасибо.